सत्यवार्ता विभूषणम अमर पुतुसारणम प्रबुद्धम लोकजीवन प्रणय प्रमोद जागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परम राध्या जगज्जन श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य सभी रात्रोचरण आनंद वरेण्य ऋतिक मंडली सम्मान्य अधूर्य जाजक मंडली प्राणर गुरुभ्राता मंडली भक्तिशाला मातृमंडली शुद्धि सजनंद समस्त मोर अंतर प्रतिपुनरा जगर यथायोग्य प्रणाम निवेदन कर सुंदर भाव में भजन करस कीर्तन तोड़ी धरती एवं मो पूर्वर ठाकुर सप्रति ऋतिक धनेश्वर भाई ठाकुर केतोटी कथा तोड़ी धरले से तांकरी कथा को मुख्य धरी तोड़ी धरचे आज जे सत्संग प्रदान करछंती आमर ये विष्णुभाई कलोनी अंतवासी भाई मैंने समस्त मिलित प्रचेषार नाम संकीर्तन सत्संग अनुष्ठित होचे समस्त सर्वविध मंगल निमित्त ठाकुर आचरण प्रार्थना जनाऊे आ पूर्व भीषण वर्षा आला कथाटा मन करे सत्संग आरंभ हो नाला प्रथम आरंभ होता 1918 मसीह माने विश्वगुरु सम्मेलन एमती प्रबल वर्षा है आसिक ठाकुर को निवेदन कले ठाकुर एत बड़ वर्षा हो आप बोले जो एत लोक होती लक्षाधिक लोक झाड़ा परिश्रा दूषित हो प्रकृति वर्षा कला 2003 आम जो सर्वभारतीय रीति कन्फरेन्स होता पूज्यपाद दादा को निवेदन कले आज्ञा वर्षा हो दादा कहले तुम्हें ठाकुर काम करे वर्षा वर्षा काम कर तेणु ये वर्षण मुखर दिन भावार कि ना कहते चेष्टा पचारे से कथा क्षय धरी कह आम मित्र भाई चलीगले बहुत समय कथाटा कहते ठाकुर शेष अवस्था लालदा को पचारे कहले मुझे जहाँ सब देगली आउ कि बाकी रहा कि कहले ना एमती किसी कथा ना आप बाकी रखिए समस्त बाणी सब दिगरू आप प्रदान कर तार अल्प दिन पर ठाकुर महाप्राण घटला लालदा कहते आमे दायी आमे कहीदेलु जे सब दिग देखिए आप ठाकुर महाप्राण घटला तेणु कौ दिग से बाकी रखी ना प्राय समस्त दिग 81 वर्ष भितर समस्त दिग को से जन्म ठार मृत्यु जन्म पूर्व मृत्युर पर और आम चाली चलन चरित्र आचार व्यवहार कथबार्ता यहाँ मुख्य यही संपर्क जो कथा कहते गोटे घटना आपण पाखे तोड़ी दौचे श्री श्री ठाकुर दिने बसती श्री श्री बरदा आसिक उपस्थित है बरदा कहले दुईटी ग्रुप झगड़ा लगी जुक्ति तर्क लगी से बाट देकी आईली ठिया होती किसी कहले कहले कौन किए किए बोले गोटे पक्षर रेयाचर हाजरमा गोटे पक्षर भोलानाथ सरकार और धुर्जटी भाई धुर्जटी भाई क्या कहते ठाकुर जहाँ कही आम से करवा रेयाचर राजा मान कहते ना ना ठाकुर जहाँ करुँच से करवा कहले तू कौन कहलु कहले मुझे किसी कहली मुझे पलि आसिली आपको पचारि ठाकुर कहले कहले मुझे जहाँ कही माई मेसेज इन माई लाइफ तापर संगे संगे प्रफुल्ल दास अनुलेखक थे से सागे सागे ऑब्जेक्शन कले आज्ञा आपड़ जहाँ कहते ठीक अच्छे आपड़ जहाँ करें आम कौन करें आप उदाहरण देगी प्रफुल्ल दास कहले गोटे झील पिला ता सहित आप जो व्यवहार देखा भल बाट आम जदि करूँ आम तो से अधपतन कर ठाकुर कहले तुम्हें एत दूर ऊर्ध्व को जीव जमी से तुमको स्पर्श कर से काढ़ ठाकुर ये उदाहरणटा प्रफुल्ल दास को सेदिन कही तेरे ये तो जन्म मास संपर्क में पूर्वर कहे विष्णुभाई कथा गोटे कलोनी कर गुरु भाई यहाँ प्रत्येक जो मान घर द्वार अच्छे किसी गुरु भाई के रखिले से परिवेशटा सुंदर ही उठे मधुमय उठे जिते मुझे सत्संगार मो बुलिया भर देखी बालेश्वर सत्संगार केवल अधे मंदिर ही जाओ अधे केवल गुरु भाई किसी बांटिक नहीं जाइए तेणु तार गोटे परिवेश अलग रहे जो साधु संगमयी देवनीत परम गुरुदाता से सहित जयगुरु हम आलाप आलोचना हे ठाकुर कथा हे ये एरिया माछ मास बेर गंध भी रही तार परिवेशटा निश्चित भाव में उन्नत हो यही मेंटालिटी हवाटा दरकार तेरे से जहाँ ठाकुर जन्म समय ठाकुर छोट होता माँ सहित दिने गले पड़ोशी घर माँ टे कष्ट पाँच प्रसव वेदना
ଠାକୁର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ମାଟି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଦେଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ ପାଉଛି ମାଟି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେ ମାଟି କହିଥିଲା ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ସେଇଠି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳର ଭାଇଟିଏ ହେଇଛି ଯାଉ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମା ଗଲେନି, କାରଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମାଟି କହିଦେଲା ଯେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ, ବହୁତ। ବୋଷ ମାଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବୋଷ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାଠ ଫଳ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି। ଏବଂ ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତୁମର ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନିଅ ପୁଅ କରିକି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଏ ଡାହାଣୀ ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ସବୁବେଳେ ମୋଟେ ଛାଡ଼ୁନି। ଏଇ କଥାଟା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ମାତା ମନୋମଦେବୀ କତିକି ଆସିଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଆଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଇଏ ବି ଘରେ ଯାଇକି କବାଟ ଖେଳିକି କାନ୍ଦିକି ବସିଛନ୍ତି। ବସମା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଠାକୁର ବି ଏପଟେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ନେଇ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ ଲୀଳା ଖାଇକରି ଏକଟି ଛେଳିର 2ଟି ମା ଗୋଟେ ବହି ବି ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେମିତି ଦେବକୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଯଶୋଦା। ସେମିତି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ସମୟ ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ 2ଟି ଲୀଳାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଦେଉଛି। ସେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନରନାରାୟଣ ଅନେକ ଭୁରି ଭୁରି ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଲୀଳାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ବି କେତେଥର କହିସାରିଛି। ଠାକୁର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଦସ୍ୟୁ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର କଥା, ଯିଏ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର ଭୋଳାନାଥ ସରକାରକୁ ପଠେଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ। ଏଇ ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ ସିଏ ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାୟାରିଂ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫାୟାରିଂ କଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଜିଲା ଗୁଳି, ଖସିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଧରିପାରିଲେନି। ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶଶାଙ୍କ ମୋହନ ଦେ। ଶଶାଙ୍କ ମୋହନ ଦେ ସେ ଆମର ଗୁରୁବ୍ରତା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇକି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯଦି ଆପଣ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜା ପାଖକୁ। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏଣେ ଠାକୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଖବର ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ପୋଲିସ ବାଲା, ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନିଅନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ରାଇଫଲଟା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଠାକୁରଗିରି ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କଲେ। ଏଣେ ଭୋଳାନାଥ ସରକାରକୁ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ଆଉ କେହି ପାରିବେନି। କହିଲେ ଠାକୁର ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ପାରିବ, ଯାଅ। ସେତେବେଳେ ସେ କଲିକତା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦମଦମ ପାଖରେ। ଯିବା ଭିତରେ କଲିକତାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇକି ବର୍ଷା, ସେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି କଲିକତା ସହରରେ, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ତା ପରଦିନ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ସରକାର। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଆଜି ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ କଲିକତା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାର କାନ୍ଥବାଡ଼। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ନିୟମ ଥିଲା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଭୂମିକମ୍ପ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ କିମ୍ବା ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସମସ୍ତ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ। ତେଣୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦିଆଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ଯେଉଁମାନେ କଏଦୀମାନେ ଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଭୋଳାନାଥ ଏଇ ଆମର ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପଢ଼ିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ବହୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖୋଜିକି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ ବଧ କରିକି କହିଲେ ଠାକୁର ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନ କଥା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେଇକି ଧରିକି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ରହି କାମ ଦାମ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟେଳା,
ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସେଇ ଟେଳାଟି ଖାଆନ୍ତି, ଦିନମାନ ରାତି କାମ କରନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ବି କାମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ଇଏ କହିଲେ ଦିନମାନ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟେଳା, ପେଟ ପୁରୁନି, ରହିବିନି ଏଠି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଲୁଚିକି ପଳେଇବି, କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ସୁଶୀଲ ବୋଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସି ତାଙ୍କ କବାଟ ଖଟଖଟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ? ସେ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଟା ତାଙ୍କର ମନର କଥା। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥିବା ସେଟା ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ରହିଗଲେ ଆଶ୍ରମରେ 92 ବର୍ଷ ସାରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ। ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 3 ମାସ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା ଏବଂ ରେଲୱେରୁ ବି ଗୋଟେ ପାସ୍ ମିଳିଲା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣରେ। ଏହି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା। ବହୁ ବାଟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ରୀତିକି ଯାଇଥିଲେ, ବାବାଜୀ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୋକ କିଏ? ଏମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ଆମ ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିରେ ଥିଲେ। ଏମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୟା କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୋକ ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଚଳେଇପାରେ। ଆମମାନେ କିନ୍ତୁ ଚୋରଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛୁ, ବଦମାସଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛୁ, ଲମ୍ପଟଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିକି ଯେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲମ୍ପଟ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପ ଆସିଛନ୍ତି, ଚୋର ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇକି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ବାଣୀଟା ହେଉଛି ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେମ୍ କ୍ୟାନ୍ କଙ୍କର୍ ଦି ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନାମ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟଲାଭ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାଣୀ ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି, ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିକଜ୍ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଲିକ୍ସିର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇଟା ଜୀବନର ଅମୃତ। ଏ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛେ। ଏଇଟା ବି ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଲାଇଫର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆତ୍ମଜନ୍ମର କଥା। এই আত্মজনের কথারে শ্রী শ্রী দাদা লিখিছেন বাবা বলে, টপিকটা বাবা। সেদিন লিখিছেন বলে দিনে শ্রী শ্রী ঠাকুর মতো ডাকিলে, বলে শুণ মু এই কথা কাহাকে কইনি, তোতে আজ কହୁছি। তো বাবা যেতবে ছোট হয়েছিল কুয়াড়ু সকাল সন্ধ্যা সারি অন্তর্ধান হয়ে গলা। ঘরে সমস্তর মন দুঃখ, মু কিন্তু ব্যতিব্যস্ত হউনথাই। সন্ধ্যা আগত মু যাইকি দেখে পাবনা হিমায়তপুরে গোটে 2 মহলা বিশিষ্ট কাঠ ঘর লা। সেই কাঠ ঘর সিঁড়ি তলে বসি তো বাবা ধ্যানস্থ। ମୁଁ ତାକୁ ଟେକି ଆଣିଲି, ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ଦେଇ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ କରିବୁ, ତୋ ବାବା କିଭଳି ନାମ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସେଟା ତୁ ବି କରିବୁ। ଏଇ ନାମ ପ୍ରତି କିଭଳି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୌଦି ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଚୁପଚାପ ବସିଛ? ତମକୁ ଘେରିକି ଏତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରେଇଦିଏ ତାର ଜୀବନର ହତାଶା, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନଥାଏ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଦେଖେଇକି ତୁମର ଆଉ ଆୟୁଷ ନାହିଁ କି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ କି ଓକିଲ ନୁହଁ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ବସିକି ଚୁପ୍ କି ନାମ କରେ। ନାମ କରୁ କରୁ ପରମ ପିତା ମୋ ମଥାରେ ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦିଏ। ତେଣୁ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ ନୀରବ, ବହୁତ ସମୟ ନୀରବରେ କଟେ। ସେ ନାମ କରିଥାନ୍ତି, ପରିବେଶ ବି ନାମରେ ସମସ୍ତେ ନାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ତାର ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ 2ଟି ଘଟଣା କହିବି, ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଏଇ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁନୁ ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରିଛି ପ୍ରେରଣା, ସେଇଥିରେ 2ଟି ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛି। এই ପ୍ରେରଣା ବହିରେ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2016 ମସିହାର ଘଟଣାଟା, ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ 4,40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ଆସିଲେ, ସେହିପରେ ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଦାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ବେଡ୍ ରିଡିନ୍, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍, ତୁ ଟିକେ ଯା ଦେଖିଦେଇ ଆସିବୁ, କଲିକତାରେ ଅଛନ୍ତି। এই ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନି, ଦାଦାଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଲିକତା ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ 4,40,000 ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି
तार जो पुण्य अर्जन कर पुण्यटा आपन को प्रदान कर ठाकुर को प्रार्थना कर सुस्थ ही उठुं से 2016 आज सारी कार्तिक दास सुस्थ होती 88-89 वर्ष हो गला यही तो ये हूँ आचार्य देवंकर लीला आउ गोटे दोटी घटना आप पाखे तोई दूर आचार्य देवंकर मुई 2022 एप्रिल मसरे जाइली तापर भी जाइली डिपो वार्कर किंतु जो जाइली नववर्ष अच्छा तुम पाखे बसता केतोटे घटना दोटी घटना मात्र कौचे स्वामी स्त्री दुज आसिले आसिक कहले आज्ञा मो पुओटा भीषण रागी आचार्यदेव कहले डाकिले पिलाटी कहले जो मैंने चतुर से रागंती जो मैंने बोका से मैंने रागी तू चतुर हाँ चाहूँ ना बोका हाँ चाहूँ पिलाटी बुझीगला कहले मोर निजर अनुभूति आम मैंने समस्ते भी बोका बहुत समय रागी जाऊँ जे प्रकृत चतुर चालाक लोक सी कहीं राग आउ गोटे घटना दादा से आचार्य पाखे बसता स्वामी स्त्री आसिक नवेदन कले आज्ञा मो पुओटी मोटे नामधान करूनी आचार्यदेव कहले नामधान न करो आपड़ कहीं व्यस्त आपड़ करना से देखिए कर ठाकुर को भल पाइब से करू से अपू भाई बोली जे नवेदन करे आचार्य पाखे कहले अपू ये नामधान संपर्क में बांकुरा सत्संगार घटनाटी कहलु से कहले बोले बांकुरा सत्संग में जन गुरु भाई रोते से मंदिर कौन काम दाम करे सब नामधान व्यस्त चदर घोड़े चक्रफटा पाखे बसे ताकू जिते जहाँ किसी मंदिर कम कला जे गुरु भाई मैंने कहले जे तो नाम करे से तो निश्चित कम करने इच्छा हो ये सब चदर घोड़े चक्रफट आगे कौन बस भितर अन्वेषण करू करू चक्रफट भितर गोटे झील पिलार फोटो अच्छी से भल पाँच ये कथाटी धरा पड़े तेणु यही आम मैंने जब प्रकृत नाम करवा काम करने को निश्चित भाव इच्छा हो जो कथा ठाकुर कहते जे साधना करे कर्म करे नहीं सेटा बंध्या जे कर्म करे साधना करे नहीं सेटा भ्रांतियुक्त तेणु परस्पर परिपूरक तेणु समय हो जाऊँ मुझे वक्तव्य दीर्घ करूनी बहुत समय मुझे इंग्राजी बाणीटा कहीदे सारी दूसरी आम मान जीवन में समस्त आपद विपद आसो झड़ झंझा आसो केवे भांगी पड़े ठाकुर गोटे इंग्राजी बाणी बहुत समय कहे से बाणीटर हेडिंग हूँ रिमेम्बर एंड गो मन रख और चल ठाकुर कहले थिंक नट वीक केतेबेले निजक दुर्बल भाव ना थिंक नट डिप्रेस्ड केतेबेले अवसादग्रस्त हम ना टू बी नट होपलेसली मोबाइल गतिहीन निथर हो बसीज ना रिमेम्बर दि बेस्ट क्रिएशन ऑफ एज स्टॉक व्हिच यू लिव इन तुम्हें जो सृष्टि रे बास करछ तुम्हें हो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि तुम भली द्वितीय व्यक्ति पृथ्वी के ना रिमेम्बर दि बेस्ट क्रिएशन ऑफ एज स्टॉक व्हिच यू लिव इन साउ चित्कार करो चेयर आनंदित रुह बी श्योर निश्चित रुह एंड ब्रेव साहस हुआ होल्ड इज बैनर ऑफ लव तांकर भल पाइबार पताका को धर बी होल्ड इन हिज क्रिएशन सृष्टि रे तांकु ही धर गो चलो दिस गो इज ओनली टू सर्व टू नील एंड टू प्रे एकमात्र तांकु ही सेवा करवा आंठे की तांकु ही प्रार्थना करवा आउ थरे विष्णु भाई तथा तांकर कॉलोनी समस्त भाई और मानकर तथा उपस्थित समस्त सब अभिध मंगल कामना कर मोर वक्तव्य सांग करछे जय गुरु।